पुत्री अंबिके भास्करं तथा भिन्ना भिन्ना नकर्तैव पंचदेव नमस्ते नागेश्वर पुत्र मम जगमानिस्य कोण बोला ना देवरत्न साहू देवरत्न कुमारेश्वर भगवती श्री वासुदेव सत्यनारायण मनोरिष्ट पूर्णार्थी मनोवांछित श्रीलभ सतर्ती दीर्घाय विद्या लाभ शुभम प्राप्तार्थे नारायण चरणारविंदे सचंदन दिवस सहित पुष्पांजलि मुंडन के करता पड़ा ओम तुमेव माताश्च पिता तुमेव बन्धुश्च शाखा तुमेव भक्तिहीना सुरेश्वरा जद्भुजितं मया देवी परिपूर्णं तदास्तु मे प्रभु आवाहनं न जानामि कवाचन पूजा विधि न जानामि क्षेमस्व परमेश्वर हरिनामे प्रहलाद इंद्र पद पाई हरिनामे उदारिले जगत जगाई माधई हरिनाम कोटि हरिनाम कोटि मुखे जपमाला करी रंगरंगा पाला कोटि मनरे विचारी अपूर्व कहानी अनुवाद दया निधि मनोवेगा धारी जातिरे ब्राह्मण सीना नाट मोर पेशा फाइनली बांधे बय आसीगले केक काटी देख सांग मैंने केते खुशी होची से तार सब सांग मान को डाकी बहुत एंजॉय आ मते कहला मामा मोटे नुआ स्टाइल रे केक काटी मो छुरी रे काटिबी नि मो ग्लास रे काटिबी मो पे कैंडल लगा ना दीप लगा आज के कैंडल लगा केक काटी पाते तेन करी मो कहला ना मामा दीप लगे करी केक काटी सब संग मन तार आसी जानते केमिति से एंजॉय करूची एक्चुअली मो पुता बाबा को बेसी भल पाए कि बावला मो पाटी रे दे दे जाक ଯେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ବେଲୁନ ଫୁଟଉଥିଲେ ନା ସିଏ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଗକୁ କେମିତି ହଉଛି ଭାରି ଚଗଲା କ'ଣ କରିବ ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କ ମନ ନେଇକି ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ ଏ ଯେ ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ସବୁ ଆସିଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସ୍ନୋ ସ୍ପ୍ରେ ମାନେ ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟିଏ ସ୍ପ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠି ମାରି ଦେଇକିରି ଖେଳି ସାରିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଦେଖି କିଛି ମାନୁନି ତାକୁ ତା ଭାଉଜ ମାନେ ସବୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ନା ଯାଇକିରି ମୋ ଉପରେ ବି ସ୍ପ୍ରେ ମାରୁଛି ଲକି ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥାଏ